Jama'a kula salamu alaikum ubarkan da kuna arama barkamu da mansan kine hani zo karayar go tire kai yanga fatta ga labarai tonan di lanketar tira kan fatta hani zo ne wara a kan giti hin zeri yankan boryen anni sambun gai mate amma idu ga bai borai diniga borai kan gai go ne sikkamu ini kuldi irme kino bo modai borai kai yangi di ikul go ne wonya mai ikandai nodin police wona saruso do police ke yanga hago de labari ciyango da nodin gibisar konde nodin gendarmerie nationale bore wo kan ike bata mai wora ago ira mun kai lisaini Musa kan giti nodin namaro merzena da adjutant chef major Amadou Saleh kan koy antare zagir zambarin ka da waran kacin difa ngwa kwaru mboni kaka gar février ando azari waran kicin dugwa ga bisanda yadi mono soje zen fogo na kan gorogete garde présidentielle ngomo geti ir Niger labu tamzor zena kan antare mumun bureima général mumun bureima a won son fero borwo ne ngamo ina dambore din banda yadi mono alkason caporal chef Adamu Mamman Mansour borwo ne ngono gihim ga kabo kubandi amma wo kayr koy ba no gete zamboro wo in kamba daka ga amma amanta lomar zama atigisi zama borwo ne wo dayir mutonan daran do kan igoni ga sikki gano kan hino kan gonu hunkuna ngani ga ba ngai maziri yadi mono bora kan go hinzeri yango wojini kan ga igoni ga sikka gumgumo ne kan iduga hinzeri yengodi ni idugo wada mantibor fukulno go ajine kala lieutenant baguma kan irmechino bon inedi kasu ikonda no din sai yadin monal kason ina ka kasora yega konda no din gendarmerie nationale wone mo kanganan imo duga hayanta ase gudu labari gyare wodi nga kande lanketar tira goni ginga bon hanu sintine gina dai mun kai lisaini Musa namaro merze na kan goro girzambarin kadi ta cha ko girzambarin kadi hakko no di namaro meriyo gine hala tira ki hantum dini kan to ado maino ni tira din hantum ga sambase haya hin kan tamu ajen kan goga borai sambu sande bora kan gane filana kayar nin sambu filana kayar nin sambu da borakan go konda hantumai da sannai boraki gonge mila kango hinzeri yango gine se mayenno borewo du boray kulke yanga ba nge mi hino zeri yango wote mayenno hayango kallan ke terteno Niger inter dongo ne murade kul gonga sara hammaza da si igonga sara ya zammar sando azari hinkawo kan bisa handi hana tanadi a wani directeur d'exploitation o borwo ne haribanda kin iduaga taliyan inidi kasu giri hinza yadi mono ye ka jukke irsefano ro azambar zongu amma igoga tonan daran do kan aram musko ki mil kidar lakkale kan Muhammadu Zadugo iga kita alarbawo kan gona ga kafa zamaran ga baikan afodadi ko kuma darugun gidi harno kan a ganda gabi zamza sintina imanne a kito igiga te koyne ya dinga kunir gine kan borwo ne a gonda alforma kiti fuwe dindo hare kan bu kan ganan isa kiti tanadi wani sanni wone wora zamir ga kan tanadi sannowo sopamin kambarano wone wo kulgo zamingano ko kum sefano ro a miliyari hinzi gise home de atado wodingiti wone wo kul sabilo to no rubo ba wo kulu ya isuduwa metana di won tirera yadin gadi ko kumo da rugun gidi kururuwa bagum me matakin ko ketera zamda man tiadi matno borgi ni te ga fahami mene no rube ro wo kin kuli ko ka talfi coopérative ga hey hammazada mafangu asusu ginfuna reki jarmu koy nga bumbo sandai follankano ninda dufa to yadin gafa goygo faro le courrier tiranga mu aneto ni di Niger la bizeyo
isindila bizitare imani ba kenin gai binara zamu gunu gomno wo kulkan iteno din do so alwatu kancine do so ga ko kete dini cinare kulkan ite da gine kai yanyi dan fuera zamaran ga baikan December ando azar wikin da hako gir kulu ige jingarote bariki fora to giro kan ako kete no din do so fuwe kai yanyi cin gine kai yanyi da iradi ni no din do so kwara hino jin borei gwamnati jin borberei borwo ne ay kulkan giti jine han kan go fuera ini kul sambu ini kul dundum moquette yandai appareil électroménager yandai climatiseur yandai canapé yandai he kadahan kan site hinini man sambu fuedira to aranga bay mo kan ter wone wo dumo man himga mo dabu ter wone wo dumo bon muno ima kan kamandi borai woga ima labari ke kiga bay mat kan no goni gite kan ganan borwo ne yi mu dugini kaddi won talo go zam talo bergum wodin seno agu wajibi no ndo su zuzega imu wasu ketir feri kudu ko be mai yanno na gine wo dundum zam ter wone wo asin ko goriya kine imene iman bore kardinga won talo go woli man bora kardinga won talo go yadin mono di ko guna meri bero kan him kicina no din do so hotel de ville kinarai din sintin me zagayen amma halga kan kun kinarai man ban giri iyene ya dinga kuna no din do su komino meriyo borei bumbai gondo fondunge mo sanno wi muto da zuzu kwara zam giri iye kan yin go no entrepreneur o sai na hakudan kambara ga kan kuna zanan kadir kicina ronan halga kan kunno dinno cinarogo ya dinga mo ga wajibi entrepreneur wone wo kan wanji ga caba kan ga banga labo inin no goy nim ko goyote go mangu kubai da man ciya ni gonda kan ba fo kan gani go ga jerino kai a gonda gabi le monde aujourd'hui tira ayi kan kan gite ga kire labu soje kan yangi ga bai makan daga gorendi Niger labo wora wodin fondarano parti politique ke yango hinora bore kulke ni la sabe te soje kayan odin bon kan ba sanno ito da no din ensemble kan sanno din wo aga bisa daino barkan won soje da takuba won soje kan irhino bore ga ba mu kako gori Niger labo wora ga ter se kosare gudu kir halasi dini tira di matakan labo jin funa Muhammad Bazoum ne kida ne labize no ga yadda imto da assemblée kan giti labize wakilai do to ba di to da no dini borewo zaman to kwara ine kan da to no dini député kayango hinorawo igi kan basambu ina no ginin ga yadda ha ga to nan kan bumboy wana ga sinjere kayango opposition imi lakkale sarga candi kan dingai banda gane ima sappe soje di mudu ka ko goro kudu ko bore hallasi irmaran fongande mo campaign des tare yandinga wone parti politique kayanga banda borwane yan sanne kayangi salam bifodin man ti sanni taji foni kaga tontombo sanni follon ka kan labojin funa Muhammad Bazoum salanga kabla bize se ha kan senga ga ba soje mu ka ko goro sanni follon ka dai ningai mo ka kiyero koyni to wodin seni goni gidino kan sanno ba di to da no dina assemblée nationale sande dai ninkan nika kar sambuyan ni tiktago ni kan bara ni kai ga batu no me wala karo daga ba gutuni minaran sara mu furto sande yadin dum wala hali no sinde ka kaw fokin ka tenodin yadin mono di ko kuma darugun kidi agoira afoyan kayan député foyan hino wona idini kenge wo alwati wone warabun boni gice ci ko maka yan me ome kice cikin ga wannan gisine kayan go position wora lakkale sarga kan da ngai do hare me kanga nan dai so ge din imudu kaka yadin mono di ko kuma darugun gidi politique ki zai do hare bor wone yan hay kulsi lakkale rafa hay kunno si lakkale rason ki mu kai kila sabu kala hankan ngai bumbai murade hanse di woni parti murade hanse sandu ko kari fo kunno isi ni ge tegla sabu yente sandi tira amka kutono din assemblée nationale mu kai ge tira wo gunan da bin follon da lakkal kanai gidi hala agan da lahani yankan aga hin ga kandir labo wose amkiya dunguriyen da rano wanne go ko gine lahane kan woni yan kulge yin ga kande
bore di sin wodi yan se damu za modi ngai go ne dika sin ngai murade feri ngai se aka ga saban dum ko wodi no igi himgate wodi ni igi himgate alwati banda mo kayir ga bai kan boriyan no kan o kan kanu binai se de fundi bai har ka ko no kani se yadi no no ibayin o kulman tay fo se ni go ne gante bu ministre tara karai go imsko kini ka ministre tara deputy tara karai go imsko kijange deputy tara hay fo ba conseiller tara bumbu isi bai munge majang hay wo kulu agoy rawoy boronda al boriyan kan kuna dinga masanniyan kayan ga fatmera jire kan goyi se nim masanni kan go ga fatmera bazan kisin kasan ne din do mosal zami cimo ne yayi go ne gidiya ima bare ima taro te cimi ni di borwo ne yanwo bai wani addina bumbu di ko kuguna de ne bonna goyi sa sise binara e ko di montirango mo do are kan bo ane to ba dai sigir woni wo kan labu ko sambu kan anni sambu kan ir Niger labu soje kan ga go da hallasa dini aga wajibi no ngai mu kan babare ngai mu kan dise gojine yan kan ganan tangamo kan gon ga tedini tangamo de mo ko digini sanno wo labojin funa Muhammad Bazum an chino jumma hane fevrier ando azar waran kicin dugo kan bisno di mahtama gandi a wani margafu wara ne nya mai kwaran ga nana sanno din salam anin ga bano ir Niger labu soje goyo kan gon ga tedin imudu jin koyen goyo dira yadin garan di sigir wone wo hadde din te aga kandir se gomni hanno tangamo kan gon ga tedi izo futeyo ga bisa wo kan labu ko gon ga batu kan gici faransu soje kayan go barkan satara da gakirai marga labai wani soje kayan go takuba wani satara kayan ya dinu mono hadden kuna in Niger labu hino bore igihin ga sande wone wo bonza igihin ga kanda gojina in Niger labu soje wo se imi ga tonton ise wone beraga to yi matabbatan diga bai kan ir Niger labu don irgudu bere kan cine kalli irma jara nera labu gere se matkan tirani kida zamni di noru bero kan iga baye imadan soje yi goreira ga gojine yende se dini manci noru kaina nomi manti noru kaina sanni no wone wo yadi no mono gojine dini noro dimma irnaran se kan miliyar azangi hinkin gine yenni ga baga dai soje wo se gojine dira beni hiyankan wongu bene yadin mono halka son do gojine dum yan dai kan yan go zamano ra kan yan gin tangam amma wone wo kuldi gon gante aga wajibi no kalla bu koyo bumbo mutun takanas ingil labora ku koy nongo kan aga bangam ko kajina dai ku ko gidi nongai kan luzine kan ga malfai kardin nodin turki labora am ko gidi matkancin no malfu foyon dimno wo fodu mono ga him ka dai yadin mono ni di dabari wone wo dabar no kan borehi ma gama akani gumgumu zamani di ne hunkuni di go kondo soje kauye kulara gate borai se korei imudu ku borai halasi hari hannomi to woni anniya no go se zamine agwajib no di fakan watu kulu lakaltuna wa halga kan kunda amana bandi fa bari chodira wanu wana kauye dira suballahu kullu aranga ma hasaro yankayanti to wodin sai du woni o kulko kite to kauye dini konda sojiyan kayangi halasi haifo ba gano go bata marai konda sojiyan kayangi halasi matkan dai tira anakida ni an fongo modo are kan bo albaharu kan atonan dirdo dai ani albaharu no kan funno de labu ko fadara labu koyo fada rabun bono a funu zama labu ko ne ga gonda aniya kan ga goyine yende no din turki labora ir Niger labu soje se wone mo kan ganan tangamo kin gon ga tedi izo futedi ni e mo duga tangamo din tede mondo ma da goyine hanyan ir maran fongandi mo kan ir Niger labo da bare kai yan agorendi tangamo wone wara kan gon ga tedi izo futei wo ana sanka sambuno kan inga goyine cimcimiyan dai nodin Turki ir Niger labu soje sai wana drone kanga tangam drone kanga wongu wakan sigene drone de combat TB2 da beni hiyan kanga tangam bene yadi mono soje mi no bon fere hanono di Turkish anodi aerospace odo yadi mono imiye kadai koine soje woni
mota balandaidin mota balandaidin mi dai ngai mo kai yanga wongu ngai mo zamano wone nurol makina ni gine se wone kulkan ganan dai soje gabo mi yega tonton tanga modira imdu gabi imdu goyine im goyo tedu monduma imdu go banda iza futewo kan gona giceci ngai mi irlakkale sambu jirin di jiriyana hari banda mo kan kabaran diyan wone wo tira ka kotono dini Niger labu labano kai fuwo do kan sigine ANP Agence Nigérienne de Presse yadi mono dirawo ne wo aga ko ga banda zure yankan igu ko ga teno de rockstars yadi mono batamo ne ga tinongo kan turki rabumbo igoni gumo wongu jine te yendo hare wani misile din kan ni ga gorno ni fuora buton no goni se kan ni ga dirandin dago konda non kulkan cinni ga barada to woni yan wono Mohamed Bazoum gonde niya ngam ko ga de ga kande Niger labu soje ici. La roue de l'histoire tirango modo are kambo chada kambo re gori gadi kun habaira me ngware do are kambo ane kan gwamnato jin bora Uhumudu Muhammadu ana alkawali sambu kanga gingai da bari kulte kanga nan chada dini labi zai misimara zaminga gite hankan ganan imudu dogonai hari bandamo kan labojin funa Mohamed Bazoum ana fondo no gwamnato jin borase Uhumudu Muhammadu di charmudu gufurun ganda fatauki zai kayan ga jinai ne ran da kira gama dumo halka son sa ta kayan gon ga fasa kyada maga da kai se bore woni margu batam follora nan kan salangi kermeran ko gufuri gami yadi mono margadi na ku kite no douanier inorga kai gine da mu halka son jangal ta kai en po bore gine to di ko kuma darugun ki dimo matkancin dai fatauci zai na sanno salanda me ngwaro kan goyir se gisanta wo fa asibagumo me hawmo ne gona ga candiga ka dir sambusil man kede ne wonya mai kwaro rada me ngwari kan go gisanta asibisa ton zambar waranka alwati bandamo kan di ko kuguna tona dimma kan goyir se gisantano dini kotonu porodo a kurka bisa hala ton zambar zongu kan gono dini kotonu porodo kan mungu fatta wodin se bumboda no fatta kize ninge heni tonan di gwamnato do ininge ga ba gwamnato gano im ko gedinge wona hanga sine hino no din benen labu hino bore ngande masalangi et karme ray mutinge se al forma im haya dogonen ninge se kangenan me ngware wo kayan deji no din kotonu wona poro radini imudugini ka ba tera gudugu to dai kwara newo Niger labora to ni di alhali wo newo kan wani gwamnato wani jinfuna Uhumudu Muhammadu ngandinga wani fatauci zai ko katidi ne no din dai afo Uhumudu Muhammadu sankai kan ya sambura kan kanda dogonai labi zai sai har hinzanaci afa ane nungu yango wani kan ngai ga menwari ke ci ko ka faise yamu ngai ko ki non dano yamu nongu yammo gon kan menwaro ngai ga neri seno dogonai matkancin dai ana kida yadin mono halka ka son kurkai mu anin ga dai gorera alman wari kan go ton zambar wa hakku ngin ga dai gorera ngai mu matakanci ne ngodiyan wara ngai yin ga te kan da dogonai talkai se alwati wone wara kan haya kulgo nge chada no koyne wone mo gati hani zo labare kay ngir solo kaktonan darando hunkuna kalir mu ware hinko gabi ko gabir kabi hino hani zo iru mu do afon kirka ka fasararan se ne o labari ginda bon ne mo ne ginaran se ma salam